Bonjour à tous, اليوم إن شاء الله راح نشوفوا la structure cyclique des os. راح نشوفوا la représentation de Haworth. D'accord? Alors لازم تعرفوا بلي on va étudier deux types de cycles. Le cycle pyrannique, جاي هكا سداسي, et le cycle furanique, جاي خماسي. D'accord? Le cycle pyrannique, c'est par rapport à la forme pyrane. Le cycle furanique, c'est par rapport à la forme furane. D'accord? لازم تعرفوا بلي la forme stable تاع les aldoses اللي عندهم CHO, la fonction aldéhyde, c'est le cycle pyrannique. D'accord? Et la forme stable تاع les cétoses, c'est la forme furane. D'accord? Alors on va commencer avec les aldoses, après نروحوا les cétoses. D'accord? هنا في les aldoses, j'ai pris l'exemple تاع des glucoses. La fonction aldéhyde des glucoses, elle est hydratée. يعني عندها une molécule d'eau. CHO, la fonction aldéhyde, H plus OH راح يعطينا H2O, une molécule d'eau. هذا اللوز رقدتو داتلو une rotation تاع 90 degrés 90 درجة. Alors, هاوليك لو دي glucose, droite, gauche, droite, droite. نديرولو une rotation تاع 90 degrés. راح يولينا هكا. تسمى واش كاين ادغوات راح يهبط لتحت يولي اون با، واش كاين اغوش راح يطلع للفوق. داكوغ، درتها لكم هنا سو فورم دون رومارك باسكو تسحقوها بزاف. داكوغ، الوغ لي او اش لي يجو اغوش راح يولو اونو كيما هذا، اي لي او اش لي يجو ادغوات راح يهبطوا لتحت يولو اون با. Après, راح تتشكل لنا une liaison entre le premier carbone et le cinquième carbone. Après, راح يولي لنا هكا. d'accord. Mais ما راحش يقعد هكا. donc le OH تاع cinquième carbone راح يجي لهنا et le CH2OH راح يجي لهنا، يعني يتقلبوا البلايص. كانوا هكا هاوليك le OH تاع cinquième carbone et CH2OH يجي لهنا. donc راح تصار لهم une rotation. d'accord. après راح يولي لنا هكا. كي يولي لنا هكا راح تخرج une molécule d'eau. يعني كي يولي le OH تاع cinquième carbone يجي لهنا راح نحولو H ونزيدو OH تاع le premier carbone، راح تخرج لنا une molécule d'eau H2O pour former le pont oxydique. après راح يولي لنا هكا في الاخر. d'accord. donc هذا le O, l'atome d'oxygène, c'est l'atome d'oxygène تاع le carbone numéro 5. d'accord. هو اللي عاونا باش نديرو لو سيكل. مع الاول كان اسمو دي جلوكوز، دوكا راح يولي اسمو دي glucopyranose. بيران سي بارابور لهاد لا فورم. d'accord. après مع الاول هنايا هاد لو بروميير كربون سي ان كربون سيمتريك. كي راح تصالو une cyclisation pardon راح يولي ان كربون asymétrique، يولي لنا ان كربون anomérique. d'accord. alors إذا قالوا لكم ديروا لا فورم سيكليك تاع لي زالدوز ديروا لا فورم بيران. d'accord. هذه سي لور فورم ستابل. يقدر يكونوا تاني في لا فورم انستابل، بصح هذيك ما نديروش بزاف. داكور، بعدين ندير لكم ان اكزامبل. دونك هاوليك لوز تاعنا، هذا سي لو بروميير كربون، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام اي سيزيام. في السيكل هنا يجي لو بروميير كربون، هذا سي الكربون انوميريك، كربون اسيمتريك عند لي زالدوز. يجي الدوزيام كربون هنا، تروازيام، كاتريام et cinquième. sixième دوك نشوفو يخرج من السيكل. alors هنا نديرو OH H. قلت لكم
La remarque elle est très importante. Donc deuxième carbone OH تاعو جاي à droite تما يهبط لتحت نديرو هكا. le OH تاع troisième carbone جاي à gauche تما يطلع للفوق. cinquième carbone يجي هابط plutôt quatrième carbone يجي هابط. cinquième carbone أو داخل في السيكل. d'accord. هاوليك نحينا له H plus OH منا باش يعطينا une molécule d'eau. le O هذا le O c'est le O تاع le cinquième carbone, d'accord. donc après c'est H2OH puisqu'on est dans la série D راح يطلع للفوق c'est H2OH. هذا هو sixième carbone. كون قالوا لنا la série L donc حنا راح نديرو بزاف بلا série D, d'accord. اذا عطاو لكم la série L ديرو CH2OH للتحت يجي للتحت هكا, d'accord. alors هذا يولي اسمو دي gluco pyrane rose, d'accord. alors قلت لكم هذا سي الكربون انوميريك تاع لي aldose premier carbone. le OH تاعو يقدر يطلع للفوق ou bien يهبط لتحت. d'accord. دوك نشوفو les anomères. c'est la forme anomérique. CH2OH. voilà. إذا كان le OH du premier carbone du carbone anomérique طالع للفوق, d'accord. هذه c'est la forme bêta. بصح ما تشوفوش غير le premier carbone, d'accord. شوفوا le premier carbone et le cinquième carbone. donc l'anomère bêta لازم بين زوج يطلعوا للفوق, le premier et le sixième, d'accord. وفي l'anomère alpha راح يجي ال OH للتحت و le carbone numéro 6 يطلع للفوق, يعني يكونوا sens opposé متعكسين في الاتجاه, d'accord. le premier carbone c'est un carbone anomérique des aldoses parce que في l'acétose le carbone anomérique c'est le numéro 2. la nomenclature تاعهم دوكا راح تتبدل. مع الاول سميناه دي glucopyranose puisque هنا عندنا l'anomère bêta نولو نسموه بيتا دي glucopyranose. اذا عندكم l'anomère alpha راح نسموه alpha دي glucopyranose, d'accord. alors دوكا راح نديرو un exemple تاع la forme instable تاع les aldoses. بصح قلت لكم هذه ما راحش نديرو بها بزاف, d'accord. alors la forme instable تاع les aldoses c'est la forme furane. donc هذا c'est le premier carbone, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. هنا يجي le premier carbone parce que c'est leur carbone anomérique تاع les aldoses. 1, 2, 3, 4, d'accord. هنا نديرو OH. deuxième carbone راهو جاي à droite تما يهبط لتحت. troisième carbone جاي gauche تما يطلع للفوق. quatrième carbone راهو داخل في السيكل. sixième carbone plutôt cinquième carbone يخرج من السيكل CHOH. et sixième carbone تاني راح يكون خارج من السيكل. quatrième هذا cinquième وهذا sixième. la nomenclature تاعهم تتبدل parce que هذا c'est le cycle furanique. donc راح يولي اسمه دي glucopyranose.
furane par rapport à la forme. D'accord? Donc, on a les cétoses. Alors, لازم تعرفوا بلي la forme stable تاع les cétoses, c'est la forme furane, اللي جاي خماسي. Et la forme instable تاع les cétoses, c'est la forme pyrane. هنا في les cétoses, j'ai pris l'exemple تاع défructose. قلنا في les aldoses راح تتشكل رابطة entre le premier et le cinquième carbone. Mais في les cétoses راح تتشكل رابطة ما بين le deuxième carbone et le cinquième carbone. D'accord? La forme stable تاع les cétoses, c'est la forme furane. هنا يجي le deuxième carbone. Alors le deuxième carbone, c'est un carbone anomérique. Donc le premier carbone and les aldoses, c'est un carbone anomérique. Mais les cétoses, c'est le deuxième carbone. D'accord? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. قلنا لي جو gauche تما يطلعوا للفوق. alors هذا هو troisième carbone تما يطلع للفوق. quatrième carbone جاي droite تما يهبط لتحت. cinquième carbone أو داخل في السيكل. sixième carbone راح يطلع للفوق CH2OH. d'accord? parce que أنا في la série D كون كنا في la série L راح يهبط لتحت. d'accord? وهنا راح نديرو un trait. alors le premier carbone يعني CH2OH هذه soit تكون للفوق تطلع للفوق ou bien تهبط لتحت. donc alors CH2OH CH2OH. Le carbone numéro 2, c'est le carbone anomérique تاع les cétoses. d'accord? On y dit troisième, quatrième, cinquième et sixième. Le premier carbone soit là للفوق CH2OH. c'est le premier carbone ou bien يهبط لتحت CH2OH. c'est le premier carbone. donc نهضروا على la forme anomérique. soit يهبط لتحت OH يهبط لتحت. alors هذا هبط أو للتحت وهذا للفوق تسمى c'est l'anomère alpha. واحد طالع et واحد هابط. d'accord? إذا كانوا بين زوج في le même côté c'est l'anomère bêta. d'accord? دوكا نديرو لا نومنكلاتور تاعهم. هنا كاين l'anomère alpha alors نديرو alpha D fructo furane par rapport à la forme furane os. هنا عندنا l'anomère bêta alors نكتبو D plutôt bêta D fructo furane os. d'accord?